Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu az-zuhad humul mutana'imuna fid dunya wal akhirah wal masruruna fid dunya bi'adami iltifatihim ila al-fa'id wal fa'ida fil akhirah bima yulagunahu min ridha maulahum anhum wa ru'yatu wajhihi wan na'imul muqim wal mulkul abadi. Ja'a ba'dul muhibbin wa zawjatuhu wa ibnu ila inda ba'd as-sada az-zuhad wa wal habib Hasan bin Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu liyazurahu fadakhala manzilahu fa idha ahad arba'i kharib wal rubu' ath-thani fihi huwa wa zawjatuhu wal rubu' ath-thalith fihi al-marha wash-shah wal rubu' ar-rabi' fihi al-habib wa zuwaruhu fa'ajiba ar-rajul ghayatal ajab wa qala ya habibi Hasan ya habibi husn awsafi darika ajibah faqala lahu al-habib dhih sifat dar man la ya'rif illa habibu ya habib habibuhum akramahum bimahabbati wa ma'rifatihi wa nahan ma'arafnahu wa la syakarna ila akhir ma qala radhiyallahu anhu warda. Alhamdulillah alladhi a'ta ad-din liman yuhib wa a'ta ad-dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah yaj'alna wa iyyakum mimman yuhib wa yaj'alna fi saff an-nabi Muhammad sayyidil mahbubin 'inda rabbil alamin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan agama hanya khusus kepada orang yang dicintai dan memberikan dunia kepada orang-orang yang dicintai Allah dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua berada di dalam shaf atau barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ما الفقر أخاف عليكم لكن أخاف عليكم أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم عندما جاء سيدنا أبا عبيدة عامر بن الجراح من البحرين بمال كثير صلى الفجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلما صلى أراد تعرض له جماعة فتبسم صلى الله عليه وسلم فعرف ماذا يريدون فقال لهم ما الفقر أخاف عليكم لكن أخاف أن تبسط لكم الدنيا. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, yang aku takutkan atas kalian itu bukan kefakiran, tapi yang aku takutkan atas kalian dibentangkan kepada kalian dunia, kemudian kalian berlomba-lomba untuk berebut dunia tersebut seperti umat-umat yang sebelum kalian, yang dimana mereka dengan itu dicelakakan atau dibinasakan oleh Allah, dan itu yang aku takutkan atas kalian, kalian juga dicelakakan karena dunia seperti mereka yang sebelum kalian. Diceritakan ketika Abu Ubaidah bin al-Jarrah datang dari Bahrain dengan membawa harta yang sangat berlimpah ruah. Kemudian ketika sholat fajar, para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendapatkan bagian daripada harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah bin al-Jarrah, sehingga sholat fajar itu dipenuhi dengan para sahabat yang menghadirinya, berdesak-desakan mereka. Kemudian Nabi menyampaikan hadis yang telah saya sampaikan tadi itu. Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad ma dhukirat indahu ad-dunya illa wa dhammaha. Thumma jaa ibnuhu al-Habib الحسن بن عبد الله الحداد كان أشد زهدا من أبيه حتى أنه لم يطرح لبنة على لبنة، كلما سقط ربع في الدار انتقل إلى الجانب الآخر، سقط الربع الثاني انتقل إلى الجانب الآخر، حتى سقط 3 أرباع في الدار وبقي ربع يسكن فيه، فرجع أرباع 3 جعل منها للرحاء التي يطحن عليها، وربع للغنم، والربع الرابع يسكن فيه. قال ماذا تفعل؟ دخل عليه بعض المحبين، يا حبيبي ماذا تفعل؟ قال هكذا يصنع الحبيب بحبيبه، لا يفكر في هذا الدار، والحبيب ما يسأل من حبيبه إلا السعادة في دار القرار. Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu an tidak disebutkan di hadapan beliau dunia kecuali beliau mencelanya, dan putra beliau Al-Habib Hasan lebih zuhud daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad ayahnya. Tidak pernah seumur hidupnya meletakkan batu bata untuk membangun rumahnya sama sekali. Ketika rumahnya ada yang rubuh, pindah ke ruangan yang lain.
Satu ruangan lagi ada yang rubuh, pindah lagi ke ruangan yang lain, sehingga hanya tersisa satu ruangan saja dibagi menjadi 3 atau 4. Satu untuk untuk menggiling gandum, untuk masak roti. Satu lagi untuk hewan kambing peliharaannya. Satu lagi untuk beliau tinggal di situ bersama istrinya. Sehingga ditegur oleh sebagian orang yang berkunjung kepada beliau, yang bersilaturahmi kepada beliau, kenapa rumahmu kok seperti ini wahai Habib Hasan? Kata beliau, beginilah rumah orang yang orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak cinta dengan dunia. Beginilah rumahnya. Tidak ada yang dipikirkan daripada dunia, yang dipikirkan adalah keberuntungan di akhirat nantinya karena mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. مولانا فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم ما سأل الله الدنيا قط، مع هذا جاءته الدنيا من كل جانب، حتى جاءته من النوافذ ترمى إليه عندما كان مغلق الباب. جاءته قوافل من الروم، وجدوا الباب مغلق، صاروا يرمون صرر من الذهب من النافذة. ما قد سأل الله الدنيا. الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي قال ما قد سألت الله الدنيا قط، مع هذا جاءته الدنيا من كل جانب. حازوا الدين والدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا دنيا من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه، اجعليه خادما لك ذليلا يموت ذليلا ويعيش ذليلا والعياذ بالله. أما خادم الله يعيش عزيزا ويموت عزيزا ويبعث سعيدا بجوار سيد السعداء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim sepanjang hidupnya tidak pernah minta dunia kepada Allah, tapi datang dunia kepada beliau dari segala penjuru. Pernah datang dari rombongan dari Romawi membawa harta berlimpah ruah, emas, perak dan lain-lain. Ketika datang ke rumah beliau tertutup, dilemparkan dari jendela itu. Emasnya, peraknya dilemparkan ke dalam rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim dari jendela. Dunianya yang datang kepada mereka. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi sepanjang hidupnya nggak pernah minta dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dunia datang kepada beliau dari segala penjuru. Begitulah orang yang berkhidmah kepada Allah. Allah berfirman kepada dunia, mengkhitab dunia, barang siapa wahai dunia yang berkhidmah kepadaku, layanilah dia. Dan barang siapa wahai dunia yang berkhidmah kepadamu, jadikan dia babumu, jadikan dia pelayanmu. Orang yang sibuk dengan dunia, dia akan dibuat hina oleh dunia, di dunia dan di akhirat. Akan susah hidupnya. Tapi orang yang menjadi pelayannya Allah, berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan meraih dunia sekaligus akan meraih kemuliaan di akhirat. Mulia dunia, mulia akhirat, beruntung bersama Sayyidus Su'ada, paling beruntungnya manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. الله سبحانه وتعالى مذ خلق الدنيا لم ينظر إليها، ولو كانت الدنيا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزن عند الله جناح بعوضة، أي قدر ميزان جناح بعوضة، لما سقى كافر منها شربة ماء. فكيف ترى اليوم الكفار هم أكثر الناس أموالا، لكن يوم القيامة ليس لهم نعيم، لأنه يؤتى بأنعم الناس في الدنيا وأشدهم نعيما، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيصبغ صبغة في النار ثم يخرج، هل رأيت نعيم؟ قل والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا وأفقرهم وأتعبهم فيقمس ويصبغ صبغة في الجنة، فيقال هل رأيت بؤسا؟ فيقول والله ما رأيت بؤسا قط لما رأى من النعيم المقيم. Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak menciptakan dunia tidak pernah memandang kepadanya, karena tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dunia itu. Sehingga dalam hadis Nabi SAW bersabda, kalau misalnya dunia ini ada harganya sama dengan sayapnya nyamuk, satu sayapnya nyamuk di sisi Allah ada nilainya, maka Allah nggak akan berikan minum seteguk air kepada orang-orang kafir.
Seteguk air minum nggak diberikan kepada orang kafir, khusus untuk umat Islam. Tapi karena nggak ada nilainya, orang kafir malah kadang-kadang hartanya lebih berlimpah ruah, lebih kaya daripada orang-orang Islam. Mereka diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling nikmat ketika hidup di dunia ini, paling nikmat sudah, paling berlimpah ruah, paling enak. Kalau besok di akhirat ternyata dia masuk neraka, baru dicelupkan saja sebentar di neraka, ditanya, kamu pernah merasakan nikmat nggak di dunia? Dia akan mengatakan, saya nggak pernah merasakan nikmat. Lupa semuanya dengan nikmatnya dunia ketika dia diadab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, paling susahnya orang hidup di dunia, paling melaratnya orang hidup di dunia ini, kalau besok dia ternyata dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, baru sebentar saja dia merasakan nikmatnya surga, ditanya, kamu pernah susah enggak dulu waktu di dunia? Dia akan mengatakan, saya enggak pernah merasakan susah ketika saya di atas dunia, karena dia sudah merasakan nikmatnya surga, lupa dengan kesengsaraan atau kesusahan yang pernah dia dialami di atas dunia. مثل لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثالا للدنيا والآخرة. ما مثال الدنيا في الآخرة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم مثاله أن يغمس أحدكم إصبعه في اليم فيخرج. بماذا يرجع من اليم؟ قدر ما يرجع ذلك الإصبع من اليم. مثال الدنيا بجانب الآخرة، كم قدر ما يخرج في الإصبع وكم قدر اليم الكبير البحر الذي لا ساحل له. Nabi Muhammad SAW memberikan permisalan ini para hadirin, perbandingan antara kenikmatannya dunia dengan akhirat. Itu diumpamakan sama beliau seperti jari telunjuk kita. Satu jari ini kita masukkan, celupkan ke lautan yang begitu luas, habis kita masukkan, kita angkat. Yang nempel di jari kita itulah dunia para hadirin. Yang tersisa dari air laut begitu luas itulah daripada kenikmatan akhirat. Jadi nggak ada bandingannya, cuma seperti setetes. Ya, kenikmatannya dunia dibandingkan kenikmatan akhirat seperti setetes yang ada di jari telunjuk kita dari air laut yang begitu luasnya para hadirin yang dirahmati Allah. مدتها قصيرة وعيشتها حقيرة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل. لو كان يعقل كان تفكر في عناها وفي قلة غناها. Waktunya dunia ini singkat, kemudian kehidupannya juga hina, tidak berusaha untuk meraih dunia, semangat untuk mendapatkan di dunia, kecuali orang-orang yang hatinya buta para hadirin, yang akalnya tidak digunakan untuk berpikir. Kalau dia mau berpikir, mau merenung bagaimana kesulitan di dunia, bagaimana kesengsaraan, problematika di atas dunia, maka dia akan tinggalkan itu dunia para hadirin. من عطي شيئا من الدنيا يحمد الله سبحانه وتعالى ويؤدي شكر تلك النعمة بأن لا ينسى إخوانه من الفقراء والمساكين، فإن هذا الشكر نعمة المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. فالصدقة تبارك في المال وتقيك ميتة السوء وتقيك مصارع السوء وتقيك المصائب. فاليوم خرجت بليات وفيروسات تحتاج إلى صدقات كثيرات لتنتفع هذه البليات والفيروسات، لكن بخل أهل المال بمالهم حتى خافوا الفقر والعياذ بالله لقلة أعمالهم في أيام الفيروسات. لا تخاف من ذي العرش إقلالا وأنفق بلالا يعطيك الله، فإن لكل يوم ينادي منادي الحق، الله معطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا والعياذ بالله. Barang siapa yang diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bersyukur dia dan menggunakan dunia tersebut untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu orang-orang fakir miskin, karena itulah yang akan menyebabkan
orang tersebut dunianya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga dengan sedekah itu insya Allah dijaga daripada meninggal su'il khatimah, dijaga dari berbagai macam musibah dan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di waktu seperti sekarang banyak sekali bala, musibah, ada virus dan lain-lain yang menimpa kita, maka perlu perbanyak sedekah mestinya, supaya virus ini, ya, musibah bala ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gak perlu takut. Kadang-kadang orang-orang zaman sekarang ini takut, dia bakhil dia untuk sedekah berat, apalagi waktunya ada virus seperti sekarang. Dia takut kalau dia sedekah semakin kurang hartanya, semakin habis hartanya karena kondisi seperti ini. Jangan, sedekahlah, maka Allah akan mengganti sedekah kamu, karena setiap hari ada malaikat yang menyeru. Ya, malaikat yang menyeru, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada orang yang sedekah ganti ya Allah, dan berikanlah kepada orang yang bakhil yang tidak mau sedekah hilang hartanya, habis hartanya ya Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari ada 2 malaikat yang menyeru seperti itu, berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sedekah itu akan membuat orang itu semakin berkah dan dijauhkan dari malapetaka dan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. في الدنيا المذمومة التي تلهيك عن طاعة الله، إما توقعك في حرام أو تلهيك عن أداء واجب، هذه الدنيا المذمومة. أما إذا أخذتها من حلها ووضعتها في محلها فتكون معينة لك على آخرتك، فهذه من الآخرة وليست من الدنيا. Adapun dunia yang membuat kamu itu dunia yang tercela, yaitu yang membuat kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu gunakan dunia tersebut untuk yang tidak diridhai Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia yang kamu dapat dari halal, kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak tercela, dan itu hakikatnya bukan dunia, tapi itu hakikatnya adalah untuk akhirat kita para hadirin. فكل من رأيته يغتر بشيء من أمور الدنيا أو يتكبر به فاعلم أنه لا عقل له وأنه سقط من عين الله. Kalau kamu melihat ada orang yang tertipu dan sombong dengan harta yang berlimpah ruah yang banyak, maka ketahuilah orang tersebut adalah orang yang tidak punya akal, dan orang tersebut orang yang jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. قال الإمام الشافعي لو أوصى شخص لأعقل الناس تعطى الوصية للزهاد لأنهم عرفوا حقيقة الدنيا. Ketika kalau misalnya ada wasiat, ya, paling berakalnya manusia, maka akan diberikan kepada orang-orang yang zuhud dengan dunia. ولهذا أمرنا النبي محمد إذا رأينا شيء من الدنيا لا نستعظمه، بل أمرنا كل ما رأينا. رأيت موبيل عجبك، رأيت دار عجبك، رأيت موبايل أعجبك أو ميبل أعجبك، تقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هكذا سن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى دائما نستحضر وعد الله في الآخرة ونستحقر الدنيا، فتكون الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، وندعو الله اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. ادعو الله دائما بهذه الدعوة المباركة. Oleh karena itu kita diperintahkan tidak boleh mengagungkan dunia. Ketika kita melihat gemerlapnya dunia, kelihatan mobil yang kamu kagumi, rumah, apa tadi, mebel dan lain-lain, kamu berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali adalah kehidupan akhirat. Jadi jangan kita mengagungkan dunia, kita selalu berdoa mohon kepada Allah agar dunia itu hanya berada di tangan kita, tapi dunia itu tidak masuk ke dalam hati kita. Ya Rabbu ya Karimu ya Hayyu ya Qayyumu ya Man bina Rahimu wa fadluhu amimu ya Sami'ad du'ai wa rafi'as samai يا دلع الهتاني والجود
والإحسان أصلح لنا السريرة ونور البصيرة وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وأعطنا المحبوب واكشف الكروب واكفنا المرهوب أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جدت أتمم بما أنعمت وما به مننت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت وختم لنا بالحسنى يا ربي واعفو عنا وختم لنا بالحسنى يا ربي واعفو عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول باللسان ما ليس في الجنان ونطهر الإحسان ونخفي البهتان نأمر بما لا نعمل ونأتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نوري الخلايق وللورى ننافق يا ربنا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. بنية الشفاء والعافية لحبيبنا حسن بن محمد بن هود السقاف وحجي خير الأنام من الله يشفيهم بالعافية شافية عاجل وغير آجل يا شافي يا من يشفينا ويشفي مرضانا مرضاكم مرضى المسلمين أجمعين بالعافية التامة والسلامة التامة عبيد إحسان أمثال عبيد جاء به النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.